Le bois est très présent dans nos sociétés, et depuis très longtemps. L'idée de départ, c'est de partir du constat que dans cette partie de l'Europe, le sud-ouest de l'Europe, la forêt représente environ, en moyenne, 40% de la surface. Il faut effectivement des forêts que l'on va vraiment préserver, tant pour la biodiversité, pour le stockage du carbone, mais il ne faut pas oublier que si nos sociétés ont besoin de matériaux bois, eh bien le bois, il vient de l'arbre. Et donc il faut forcément récolter des arbres. Il permet de produire de l'énergie, il permet de produire de la pâte à papier, et on peut également l'utiliser pour des constructions, pour des meubles, de l'agencement intérieur, etc. Et donc la gestion du territoire forestier va également permettre de diminuer le risque de feu, par exemple. Pour toutes ces raisons, il est important de pouvoir garantir une gestion multifonctionnelle et durable de ces espaces forestiers. Le projet Wood Market, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne, Interreg Sud-OE, qui travaille à une échelle géographique du sud-ouest de l'Europe sur des questions d'intégration du numérique dans la filière bois. L'industrie du bois s'intègre dans un marché qui est globalisé, qui est extrêmement concurrentiel. C'est la raison pour laquelle la coopération transnationale est un outil vraiment intéressant pour pouvoir mettre en œuvre des actions concrètes sur nos territoires, mais tout cela concourant à un objectif commun. Avec le projet Wood Market, nous avons travaillé avec l'ensemble des partenaires pour développer ou adapter des outils numériques pour les entreprises. Doncs així com en altres sectors industrials com automoció, aeronàutica, aquesta transformació digital ja s'ha produït, doncs el nostre sector de transformació de la fusta ha començat tímidament, però sens dubte queda molt camp per recórrer. I aquest projecte Wood Markets el que pretén és posar aquest granet de sorra, ajudar i donar suport amb recursos digitals, amb connectar proveïdors tecnològics i que puguin oferir serveis a les empreses. I la idea és intercanviar experiències i bones pràctiques perquè la indústria forestal, tant a Espanya, França com Portugal, pugui incrementar aquesta competitivitat empresarial davant un mercat global. El que hem fet també, arrel del projecte, és identificar quines són les barreres i les limitacions principals pel que fa a aquest procés de transformació digital. I el que veiem és que sovint aquestes empreses, al ser de petita dimensió, és una limitació de temps, de recursos humans, i per això Wood Markets el que pretén és donar aquest suport i mitjançant proveïdors de serveis digitals a ajudar aquestes empreses a que puguin millorar en màrqueting, en comerç digital, en processos administratius i de gestió empresarial i fins i tot en processos productius. Nous, au Cri de Bois, on a accompagné 2 entreprises qui vont bénéficier de ces outils. Et chacune de ces 2 entreprises avait des problématiques, notamment de gestion des stocks. C'était de numériser et de permettre une traçabilité des bois, de l'entrée jusqu'à la sortie. Tout cela concourt à faire en sorte que le consommateur final se rende bien compte que lorsqu'il prend la décision d'acheter un produit, sa décision d'achat a un impact sur le territoire. Et ça, c'est un élément où justement le numérique peut être d'une grande aide. La gente está muy concienciada. La gente está muy concienciada hasta el punto de que hay un dato muy importante a tener en cuenta, que es que 7 de cada 10 criterios de compra se basan en criterios de sostenibilidad. Cuando compran un producto van a ver su larga vida útil, van a ver si va a poder tener un proceso de reciclado o de reutilización, y en eso se van a basar. Pero sí que gracias a Wood Market, pudiendo certificar toda la cadena de custodia de la madera, estamos garantizando que ese producto es totalmente sostenible. Donc en fait, nous on avait un besoin qui a été d'améliorer notre rentabilité et la traçabilité des bois. Et justement, Wood Market proposait une solution. Demain, ça nous permet de développer un outil indispensable pour notre process de production.
Hay mucha gente que a lo mejor valora mucho la cercanía. Sí, ahí sí. Solo pensando en esa cercanía del producto, que estamos aquí y de dónde lo hemos traído, pues cerquita del País Vasco y ha venido aquí, para ellos ya casi que los has medio convencido. Et aujourd'hui, le marché le demande. Nous, c'est un besoin écologique, on va dire, mais demain, c'est un marché qui est déjà existant. Voilà. Entonces, vamos todos hacia esto. Y para ir hacia esto, aparte de la sensibilidad, necesitamos herramientas. Y las herramientas son totalmente digitalitzades. Estem en fase de creixement, però per nosaltres és vital i clau fer el salt, passar d'una lògica digital. Però quan vols intentar aplicar i digitalitzar processos, hi ha una barrera perquè no entenen exactament per què, no? Perquè si sempre ho has fet amb un llapis, per què has d'optimitzar digitalment, no? O sigui, tot aquest saber fer d'artesans ho estem substituint per tecnologia. Abans necessitaves molt coneixement al taller i ara necessitem coneixement, bàsicament, és a l'oficina tècnica. A la segona fàbrica estem aconseguint eliminar tot el tema de paper en plano, vull dir, estem treballant amb pantalles de gran format, amb pantalles tàctils, que qualsevol dubte que hi hagi a l'hora de realitzar un panell poden entrar dintre del programa i veuen els planos. Ara actualment el que estem buscant és que les cases siguin cases de baix consum, que es construeixin de forma ràpida, que quan estiguem construint aquesta casa amb els materials que fem servir siguin materials que siguin renovables, reciclables, i ells ens aporten molta tecnologia i nosaltres aportem coneixement en fusta. Avec le projet, on a réussi à travailler avec des entreprises associées au projet pour pouvoir développer des outils qui vont répondre à leurs attentes et qui vont pouvoir être ensuite déployés à d'autres entreprises qui seraient intéressées pour pouvoir mettre en place des outils similaires. Il est beaucoup plus facile de travailler collectivement qu'individuellement de chacun de son côté. Donc on n'a pas un rôle proactif dans les idées. Les idées viennent des entreprises et nous on est en charge de les accompagner, ces idées. Dentro deste projeto do Wood Market, o nosso papel como CERC e o CIEBI também foi a promoção de uma ferramenta que é uma plataforma colaborativa que vai permitir às várias empresas terem um melhor conhecimento de como usar a madeira na área da construção e servirá para que todas as empresas possam aceder e consultar todo o tipo de matérias-primas dentro da floresta portuguesa, que produtos é que existem, quem é que os fabrica e poderem assim, entre elas, estabelecer parcerias mais fortes e ter acesso a mais informação. En el País Vasco tenemos la suerte de tener estos paisajes y que la madera que consumimos aquí se pueda producir aquí y extraer de nuestros propios bosques. Baskegur lo que está haciendo actualmente es adaptar una herramienta gallega para facilitar la trazabilidad de la cadena de producción de la madera, de tal forma que escaneando un QR de una pieza de madera se pueda saber información sobre esa pieza de madera hasta el punto de desde qué bosque se ha extraído. Hemos desarrollado esta plataforma para que las empresas hagan los catálogos de sus productos para, dentro de un marco europeo, todas las empresas que estén dentro del sector de la cadena de valor madera mueble, pues bueno, se pongan en contacto para poder comprar y vender productos entre ellas directamente. Atualmente estamos a passar por um processo de digitalização e estarmos presentes em plataformas B2B, como é o caso do Wood Market, permitirá à Valbopan não só apresentar-se perante o mercado enquanto empresa, mas também dar a conhecer os produtos que comercializa. Avec Wood Market, ce qu'on souhaiterait, c'est faire un pas de plus avec notre ERP, c'est-à-dire pouvoir lui donner la main sur nos stocks. Et pourra nous dire, je veux commander 3 palettes de plus ou 4 palettes, je veux ce nouveau produit que vous avez développé, directement par cette plateforme qu'on est en train de développer avec Wood Market. A presença da marca nos canais digitais é extremamente importante porque dá a conhecer o produto e das formas como ele pode ser aplicado. É incrível ver como a indústria da madeira consegue ser sexy e apelativa para o consumidor final
e dar ideias é extremamente importante de como podem usar o painel nas mais variadas aplicações. Ara el client ja, si presentes un projecte no de forma digital, no encaixa, analògicament no funciona. Aquí ha sigut molt important el projecte de fet Wood Markets perquè es pot reaprofitar per d'altres petites empreses. I entenem que això és bàsic per a la fusta. És essencial, de fet. En el marc del projecte també hem fet un exercici que tindrem els resultats més endavant, però calcularem el retorn no només econòmic, de cost-benefici del projecte i de les empreses que estan implementant digitalització, sinó l'impacte positiu, social i ambiental. Creiem que això també serà un bon relat per després, quan ho passem a nivell de governança, perquè tindrà un argumentari de dir per cada euro que jo inverteixo en digitalització, sé que l'empresa tindrà un retorn de 50 o 60 euros. Contribuirà això d'anar fent la cadena cada vegada més gran i que les empreses es vagin engrescant a millorar en processos de digitalització. Le projet Wood Market, c'est un projet qui dure 3 ans. Quand on compare 3 ans, la durée de vie d'un projet au temps forestier, par exemple, c'est quelque chose c'est tout petit, c'est tout petit. De la même manière, 3 ans pour contribuer à dynamiser l'intégration du numérique dans les entreprises, c'est très très court. Pour moi, le projet qu'on fait, c'est comme un cairn. Un cairn, c'est des monticules de pierre que l'on va poser lorsque l'on randonne pour pouvoir aiguiller ou orienter d'autres randonneurs dans la bonne direction à prendre. Et bien, le projet Wood Markets, c'est un peu une pierre qu'on est venu poser sur un cairn qui lui-même a vocation à aller beaucoup plus loin, dans la mesure où l'intégration du numérique dans la filière bois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prétendre solutionner à une échelle de temps si réduite. C'est la raison pour laquelle il faut que ça continue.